Bonjour, aujourd'hui on va apprendre le pluriel des noms. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم سنتعلم صيغة جمع الكلمات. Pour former le pluriel des noms, on ajoute souvent un S au nom singulier. إذا لتركيب جمع كلمة نضيف غالبا ما نضيف الحرف S في نهاية الكلمة المفردة. Pour accorder le nom, je regarde le déterminant placé devant lui. إذا لأربط الاسم بأداة التعريف التي تسبقه يجب أن أحولها هي أيضا. Le masculin singulier devient les au pluriel. La féminin singulier devient les. الأبوستروف نكتبها قبل الكلمات التي تبتدئ بالحروف المتحركة devant les noms qui commencent par une voyelle comme E, O, U, I. Au pluriel devient les. Une pour c'est un article indéfini pour les noms masculins féminins pardon الكلمات المؤنثة المفردة دي في الجمع تتحول إلى دي un للكلمة المفردة المذكر pour le singulier masculin devient des. إذا سبق لنا وأن قمنا بهذا الدرس les articles définis et indéfinis. Une pomme, des pommes. إذا une تصبح des ونضيف فقط الحرف S للكلمة المفردة pomme. Il y a des cas particuliers إذا هناك حالات خاصة. Un œil, des yeux. Un œil, des yeux. Un monsieur, des messieurs. Un monsieur, des messieurs. إذا هنا الكلمات تتغير. Un bonhomme, des bonhommes. Un bonhomme, des bonhommes. إذا لاحظوا أننا نضيف S بين bon وhomme ونضيف S أيضا في نهاية الكلمة. Les noms terminés en O, O, E prennent un X au pluriel. Exemple. إذا الكلمات التي تنتهي ب O, A, U, O, E, A, U ou bien E, EU prennent un X تأخذ الحرف X في نهايتها في صيغة الجمع. Exemple. Un tuyau, des tuyaux. Un agneau, des agneaux. Un essieu, des essieux. إذا هو محور العجلة un essieu. Un cheveu, des cheveux. الشعر جمعه هو des cheveux نضيف X. إذا الكلمات التي تنتهي ب AU ou bien EAU ou bien EU نضيف لها X. دائما يوجد استثناءات. Il y a des exceptions. Des landaux. إذا هي عربة الأطفال هي تنتهي ب AU ولكن نضيف S وليس X. Des sarraux نضيف S. Les pneus ou bien des pneus هي نضيف S هنا. Des bleus نضيف S. إذا هذه هي الحالات الخاصة. Les noms terminés par E prennent un S au pluriel. إذا الكلمات التي تنتهي ب E مثل trop تنتهي في
جمعها ب S. إذا نضيف S لهذه الكلمات. un trou, des trous لأن في النهاية توجد OU. un bambou, des bambous. un verrou, des verrous. un voyou, des voyous. un clou, des clous. إذا الكلمات التي تنتهي ب OU في الجمع نضيف لها S. طبعا هناك استثناءات. un bijou مجوهرات des bijoux. un caillou الحجر الصغير des cailloux. un chou des choux. le genou ركبة les genoux. le hibou les hiboux. le joujou les joujous. un pou des poux. والقمل. إذا نضيف X لبعض الاستثناءات comme bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Quel est le pluriel des noms en al? La plupart des noms terminés par al forment leur pluriel en O. AUX. إذا أغلبية الكلمات التي تنتهي بآل نضيف لها نحذف آل ونضيف لها AUX. un animal, des animaux. إذا نحذف آل ونضيف O AUX. un cheval, des chevaux. إذا حيوان حيوانات حصان أحصنة. Quelques noms terminés en al forment leur pluriel en ajoutant un S. إذا هناك بعض الكلمات التي تنتهي بالحرفين A و L al في جمعها نضيف S فقط ولا نغيرها ب O. bal on dit des balles, on ajoute S. Carnaval, des carnavals, on ajoute S. Chacal, des chacals, on ajoute S. Festival, des festivals, on ajoute S. Récital, des récitals, on ajoute S. Régal, des régals, on ajoute S. Cal, des cales, on ajoute S. Serval, des servals, on ajoute S. Un carnaval, des carnavals. Alors, on ne dit pas des carnavaux. Comme on a fait un nom animal, on dit des carnavals, on ajoute justement le S. إذا حذاري لهذه الاستثناءات بال carnaval, chacal, festival, récital, régal, cal et serval. Quel est le pluriel des noms en ail? Certains mots terminés par ail forment leur pluriel en ajoutant S. إذا هناك أغلب أو معظم الكلمات التي تنتهي بآي أي نقصد بها AIL نضيف لها S comme attirail, chandail, détail, gouvernail et portail. Un portail, des portails, on ajoute la lettre S. Un détail, des détails, on ajoute la lettre S au pluriel. D'autres mots terminés par I ont un pluriel en un O, comme émail, travail, vitrail. إذا هناك استثناءات. بعض الكلمات التي تنتهي بآي لا نضيف لها S في الجمع بل نغير AIL ب AUX. Comme émail, des émaux, travail, des travaux, vitrail, des vitraux. Un corail, des coraux, un émail, des émaux. إذا هنا الجمع نقوم بحذف I ونضيف O AUX. Les noms terminés par S, X ou Z au singulier ne changent pas au pluriel. إذا هذه قاعدة الكلمات التي تنتهي ب S أو X أو Z لا تتغير في الجمع comme les ceris, la cerise pardon,
les souris. إذا فأر الفئران. لاحظوا أن الكلمة تنتهي بS، لا يوجد أي تغيير في الجمع. la voix les voix، الصوت الأصوات. le nez les nez، un gaz des gaz. Le pluriel peut-il changer la prononciation d'un nom؟ إذا هنا نطرح تساؤل، هل الجمع يمكن أن يغير نطق الكلمة؟ Oui, au pluriel. Dans quelques cas, on ne prononce pas la consonne finale. إذا هناك بعض الحالات لا ننطق الكلمة الأخيرة في الجمع، كمثال un œuf des œufs، بيضة البيض. إذا un œuf on prononce la lettre F، بينما في الجمع لا ننطق F بل نقول des œufs. Alors c'était le cours d'aujourd'hui. كان هذا درسنا لليوم. Le pluriel des noms، جمع الكلمات. إذا أخذنا الكلمات بصفة عامة والحالات الخاصة. الكلمات التي تنتهي ب al al أو I AIL، التي تنتهي ب E أو O. إذا كلها قمنا بالتعرف على القاعدة والاستثناءات. ما عليكم سوى تطبيق القواعد وحفظ الاستثناءات كي لا تقعوا في الخطأ. Je vous remercie pour votre attention. Partagez la vidéo et cliquez sur j'aime. Si vous voulez un cours, vous n'avez qu'à écrire votre cours demandé au-dessous de la vidéo dans les commentaires. إذا كان لديكم أي اقتراحات ما عليكم سوى كتابته التعليق أسفل الفيديو. شاركوا الفيديو لتعم الفائدة ولتشجيع القناة. لا تحرمونا من إعجاباتكم، مشاركاتكم وأيضا اشتراكاتكم على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.